មណ៍ដែលធ្វើនៅសម័យក្នុងរាជប្រវត្តិយសោប្រមាណទី1ហ្នឹងក្នុងរាជប្រវត្តិជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងវាមានទូរនីតិដូចគ្នាឬក៏វាខុសគ្នា Bonne question. Je sais pas du tout. Non, j'exagère un peu. Disons que il y a deux bâtiments différents construits par Jaye Wrman 7, les chapelles d'hôpitaux et les salles du feu. Il y a de fortes chances que les salles du feu avaient un rôle de gîte d'étape, disons comme les monastères. Mais il est très probable aussi que les hôpitaux pouvaient servir également à cela. ឆ្លើយតាមសំណួរសួរតកតងនឹងបាត់ជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងគឺថាបាត់ជ័យវរ្ម័ន7លោកសាង2ណាមួយជាធម្មទីពេទ្យមួយទៀតកន្លែងសាលាសំណាក់ពាក្យគេថាផ្ទះមានភ្លើងអញ្ចឹងណាសាលាសំណាក់ហ្នឹងវាមានន័យជាកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងដែរក្នុងអ្នកធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយលហើយប្រហែលជាវាមានជាន់វាមានតួនាទីដូចគ្នាដែរ Dans les deux cas, il s'agissait également, comme les monastères, de lieux de culte. En revanche, on n'a, à ma connaissance, aucune indication sur le fait que les fondations de Jaye Wrman 7 pouvaient également servir de lieu d'enseignement, alors que c'était l'un des rôles principaux des ashramas, en tout cas à Angkor, et on peut le supposer aussi en province. ដែលយើងច្បាស់នោះគឺថាអាស្រមរបស់បាទយសោវរ្ម័នហ្នឹងមានតួនាទីធំមួយគឺរៀនគឺកន្លែងរៀនសូត្រណារៀនអាស្រមចំណែកឯសំណង់ដែលបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកសង់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំនោះអត់មានកន្លែងណាឲ្យយើងគិតថាជាកន្លែងរៀនសូត្រទេអរគុណលោកនេះខ្ញុំមានសំណួរពីរទី1តកតងនឹងពាក្យថា monastery ហើយ pagoda ព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងការសិក្សាខ្លះនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លះតាមសភៅយើងឃើញថាដោយ Malaysia គាត់ច្រើនប្រាប់ថា monastery ព្រោះវាជារួមភាពរួមនៃវត្តដែលមានបាតិម៉ង់ខុសៗគ្នាហើយដល់ pagoda គាត់និយាយថាតាជាពហិមួយឯងដូចយើងមានករណីផ្សេងនៅវត្តភ្នំវត្តអីឬក៏វត្តព្រះកែវមរកតអីចឹងសំណួរទី2តកតងទៅនឹង composition ផអាស្រមមិនគាត់បាននិយាយថាផ្លូវចូលមកពីខាងកើតហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគាត់បានសិក្សាពីគាត់បានធ្វើការប្រៀបធៀបពីប្លង់រួមផអាស្រមចាស់ហ្នឹងជាមួយនឹងវត្តចាស់ដែលយើងមាននៅសល់មកហ្នឹងដែរអត់តើវាមានលក្ខណៈថាអាស្រមឬវត្តសម័យហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នានឹងវត្តចាស់យើងដែលនៅសល់ដែរឬក៏អត់ហើយឃើញករណីខ្លះដោយសារគាត់មានអគារ principal មានអគារទូចបង្កល់សិលាចារឹកមានអគារផ្សេងទៀតដែលមានមុខងារខុសៗគ្នាយើងឃើញថានៅក្នុងប្រាសាទខ្នាឬក៏ប្រាសាទវត្តភូដែលគាត់ឲ្យមកមិញហ្នឹងយើងឃើញមានអគារមួយដែលគាត់ថាជាអាស្រមហ្នឹងនៅផ្ទុយទៅនឹងប្លង់រួមនៃប្រាសាទមិញហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាឧទាហរណ៍ថាដូចតែយើងបានមើលថាតើដូចជាវាំងយើងមានព្រះវិហារព្រះកែវមរកតដែរជាវត្តមួយដែលពិសេសសម្រាប់មហាក្សត្រពេលនោះហើយនៅក្នុងតំបន់កតើវាមានអញ្ចឹងដែរឬក៏អត់ Essayer de donner une définition sur la question du terme ashram. Donc je propose d'abord de dire que c'est un monastère, puis après de l'équivalent des pagodes. C'est pour une raison très simple, c'est qu'on a toujours traduit ce terme ashram par ermitage. Quand on parle d'ermitage, on parle de personnes qui s'isolent, qui s'occupent de la vie publique. Et ce n'est pas du tout le cas de ces structures-là. On parle de grandes fondations royales, extrêmement bien dotées, et qui étaient des structures d'accueil, effectivement, pour des ermites. C'est qu'on y retrouve les mêmes fonctions, pas forcément les mêmes bâtiments, pas forcément les mêmes infrastructures, mais les mêmes grandes fonctions générales. Et avant tout, c'est cette lieu de rassemblement d'une communauté religieuse. Ceux d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ma spécialité. Il serait très intéressant, en fait j'ai déjà dit qu'on avait une équipe qui rassemblait beaucoup de spécialités, ce serait très, très intéressant d'ajouter, on en a déjà parlé d'ailleurs, une composante ethnologique à cette étude, parce qu'il y a des parallèles à faire
Ne serait-ce qu'au niveau de la forme des bâtiments, j'ai parlé tout à l'heure de ces grands préaux ouverts qu'on trouve dans les ashramas, en fait sont bordés d'une petite margelle. On voit régulièrement des bâtiments comme cela dans les mégots d'aujourd'hui, qui répondent à une nécessité de se rassembler tout en s'abritant du soleil et tout en laissant une grande aération pour l'étude, pour la prière, ou pour le recopiage de manuscrits ou autre. Les fonctions sont très variées sur ce type de bâtiment. C'est des bâtiments qu'on retrouve effectivement dans toute structure monastique dans le pays tropical, je dirais. Donc la comparaison c'est intéressant. Mais c'est des choses que je n'ai pas étudiées en détail. ខ្ញុំនៅមិនអស់ចិត្តរឿងទំនងជើងដែលគាត់ដាក់ថាអាស្រមឃើញញាបឺនសង្ខេរលំពីខ្មែរហ្នឹងហេតុអីបានគាត់ចាត់ទុកថាអាស្រមហ្នឹងតែអាស្រមមួយហ្នឹងជាសីមាកំណត់វិសាលភាពទឹកដីខ្មែរឧទាហរណ៍បើយើងគិតពីរាជធានីថានៅអង្គរមានប្រាសាទខ្លះវានៅឆ្ងាយពោះពីអាស្រមហ្នឹងទៀតហើយបើតាមលោកគ្រូគាត់បញ្យល់គាត់ថាអាស្រមនេះវាមិនមែនតាក់ទងទៅរឿងសាសនាទេប៉ុន្តែវានយោបាយដែរប្រាសាទបើយើងនិយាយពីប្រាសាទបើសិនជាប្រាសាទហ្នឹងស្ដេចលោកកសាងវាសម្រាប់សាសនាប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាប៉ុន្តែប្រាសាទហ្នឹងបើសិនយើងដឹងថារាជស្ដេចអង្គណាលោកកសាងក៏យើងយល់ថាវិសាលភាពរបស់ព្រះអង្គក៏ដល់កន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហេតុម៉េចបានលោកគ្រូលោកថាតែអាស្រមហ្នឹងជាសេមាកំណត់ទឹកដីប្រាសាទហ្នឹងអាចកំណត់បានដែរអត់ D'abord, j'en profite pour à quel point je suis désolé, mon khmer ancien est bien meilleur que mon khmer moderne, c'est une honte. J'essaie de corriger cela, mais je vais répondre en français, d'autant que c'est une question compliquée. Dire qu'il y a des temples qui sont plus éloignés de la capitale que les ashramas, ça reste à prouver, en tout cas à quelle époque. À l'époque de Yashovarman Ier, je suis incapable aujourd'hui de prouver qu'il existait des temples antérieurs à Yashovarman plus éloignés de la capitale que ceux où étaient installés des ashramas. Si on prend le cas du Laos par exemple, le temple le plus ancien, les sanctuaires les plus anciens sont situés dans la région de Vatpu et on y trouve des ashramas. Dans le cas du sud-est du Cambodge, on trouve des inscriptions d'ashrama à Kampot, à Préveng, et en fait je ne pense pas qu'on trouve de sanctuaires khmer pré-angkoriens très éloignés de ces zones-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas qui soient situés un peu plus au sud-est, je mentirais en disant cela, mais ils ne sont pas très éloignés. Et sachant qu'on a retrouvé avec certitude qu'une vingtaine d'ashramas, si on rajoute encore 80 sites sur la carte, à mon avis, je pense qu'effectivement on aura vraiment un bornage de l'Empire, c'est-à-dire qu'il est peu probable qu'on trouve beaucoup de sanctuaires khmer en dehors de la zone de répartition des ashramas. Mais ça reste à prouver, ça je suis d'accord. យល់សំណួរហ្នឹងវាមានន័យណាប៉ុន្តែដែលយើងនិយាយនេះយើងនិយាយនៅសតវត្សទី9ចុងសតវត្សទី9គឺយើងនិយាយនៅចុងសតវត្សទី9យើងទៅមើលថាវាមានសេនាចារឹកមិញនៅវត្តគូនៅហួយតមួយមិញវាឆ្ងាយណាស់ហើយណាដូច្នេះនៅសតវត្សទី9អាណាចក្រខ្មែរនោះវាមិនទាន់វៀតទៅឯណាលើកពីនឹងទេមួយទៀតក្នុងចំណោមដែលអាស្រមដែល100ដែលសាលាចារឹកនិយាយហ្នឹងយើងរកឃើញបានតែ20ប្រហែល Une vingtaine de sites, dont 16 avec des inscriptions. យើងឃើញយើងស្គាល់កន្លែងប្រហែលពី20កន្លែងអាស្រមហ្នឹងដែលមានសាលាចារឹក6ដល់10កន្លែងណាដែលឃើញនឹងមានសាលាចារឹកផង6ដល់10ដែលយើងខ្លះវាអត់មានតែយើងបូកទាំងអស់ទៅថាប្រហែល20ប៉ុន្តែសាលាចារឹកនិយាយតែ100ដូច្នេះយើងអត់ដឹងថាអាស្រមកន្លែងនៅទៀតហ្នឹងនៅទៅដល់វាទៅដល់ណាទេណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ថាសំណួរនេះវាជាសំណួរដែលគាត់បាក់ឆ្លើយណា